Thank you. Anirit cover their relation. If you seminar, Miss Lane, thank you. Miss Lane, puso na lang sana. Ito, Miss Lane, oh. Ganyan. Bad. So bad. Kasi sabi ka ka bad. Guru cover madam. Raymart, shall we? Thank you, Cyril. Hi, Anil. Good evening. I'm zero. OMG. Click the screen. Thank you, Jaymar. Thank you, David. Hi, Jen. Zero daw si Anil, Jen. Niniwala ka ba? Zero daw siya. That's impossible. Times two, times two. Hi, Dar! Pa-double tap, Dar. Thank you, Jaymar. Thank you. Ay, ko yung nuggets. Ay, wala ako yung nuggets. Yatay. Gani. Double tap the screen. Hi, James. Rani, shall we? Agay. Yun lang. Thank you, baby David. Ay. My founder, thank you. My baby founder. Thank you, Dar, sa pag-double tap. Sana all. Sana all. Buka. Walang iya ka sa Irena. Hi, Liza. Malditang mabait. Tap-tap na maldita. Hi, Mr. Chief. Thank you, Mr. Chief. Ha? Chap, chap. Galing ba siya sa akin? Oo, kasi friends na kami. Level? 3? Talaga? Kidalicious! Hoy, Kida, pumaldo ka doon kay KD. Ano pang TV tayo mamaya? Kumuha ka doon. Wag mo muna sabihin na naka-live na ako. Parami muna kayo doon. Uy, friend na pala tayo, Miss. Anong tawag dito? Opo, friend na mo? tayo. Miss Maika. Oo nga. Ay, ayan. Level 3 na daw yung puso mo sa akin eh, sabi nung kasama ko dito. Wow. Taas pala. Grabe naman yung followers nito. 12K na pala yung followers nito. Nag-aakyat Sabi kasi niyo ako pa- sa mga nag-GGH eh, kaya ang nakakarami Wow. na kaibigan. Hindi. Oo nga, Kida. Hindi, kaya nga lumayas na ako dun, di ako makakuha sa TV. Thank you po. Thank you. Bye-bye po, Yes, ma'am. Mr. Chief. You will scare tomorrow. Okay, antay tayo ng new people. Where's the new people there? You can come up.
Hindi na ako lalaro. Yata. Hindi ako Hi, Anil! Jen is here. Jen, akyat ka dali. Bubuduli natin si Anil. Oh no! Jen will not, accept that. Why are you 0? Let's wait for them. You give us. You give us. Anil, get this treasure box so you can so you can send me the heart me. Keep it quietly. Di ko alam kung may makakapasok na ibang tao dito kasi nga may R ako. Ay, may S. She take a break. Yeah! You told me that already. Bini. Hi, Dave! Shall we, Dave? Anil, quiz mark. Oh, yan, kunin nyo dali. TV. Kunin nyo ang TV so you can send me the puso. Yan. Thank you, Anil. Thank you, Solo Flight. Solo Flight. Ay, naka-PR ka, Solo Flight. Akyat ka, Solo Flight. Dave, kaya mo yun, Dave. Okay. I think you will reach that in the heart me. Ay, sakit. Ang alay yung ano ko dun. Yon! Thank you, Solo Flight. Nag-request siya final. Uy, Solo Flight. We're not friend pa. Sorry. Naka-private ka kasi. Paano ka mga kaibigan? Naka-PR ka pala. Naka-PR ka pala, Solo Flight. Iris! Akyat kayo, guys. Kaibiganin nyo yun nandito. Riz, akyat ka, Riz. Thank you, Jen. Riz, akyat ka, dali. Para dumami yung kaibigan mo. Hi, Mark. Hey, host. Good evening. Good evening po. Akyat kayo, guys. Kung magpaparami kayo. Oo, tingnan mo yung gift gallery ni Jen. Tingnan mo ang gift gallery niyan, panis ka. Yun, pinasabog. Thank you. Thank you for the heart. Bakit nahuhulog kayo? Hi! Hi, Kuya James. Shall we? Yan. Request lang guys sa mga gusto umakyat. Mga naka-PR dyan. Kayo na lang po yung mag-request kung gusto nyo umakyat kasi
Hindi ko kayo maaakyat kasi naka-PR kayo, guys. Mag-request na lang po. Hi, Shena! Shawi! Guys, kaibiganin nyo si Dar. Riz, kung ano, kung hindi mo pa kaibigan si Dar, kaibiganin mo na. Dar, unahan mo na si Riz. Si Riz, Shena. And then, mag-repost and share the live kayo, guys, para pumunta dito yung mga kaibigan. Wait for a while. Ate Mars, akyat ka po. Dali. Hi, Sir Daryl. Oh, guys, kaibiganin nyo na si Sir... Si Sir? Si Sir Lagay mo Daryl. yung pato sa kamay. Yung nagaganyan yan, oh. Yan, click the plus sign lang, guys. Quietly. Yan, thank you. Uy, nahulog ka Riz. Tumambling na si Riz. Tumbling ka raw. Wait. Smile. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Just for a minute. Hoy, Jen, pabayaan mo na yan, Jen. Huwag mo nang galawin yan. Papagalaw ko yan sa iba mamaya. Guys, share the live lang. Waiting tayo, naka-live kasi yung mga kasamahan ko. Kinsa, Shawi. Stop for a minute and time. Vegeta, kuya. Kuya, akyat ka, Vegeta. Hi, Rafi! Akyat kayo, guys, dali. Request lang sa mga gusto umakyat. Hi, Emma! Hi, Ma'am Emma, shall we? Request! Guys, kaibiganin niyo si host. Kaibiganin niyo ako. Unahan niyo ako. Para po dumami yung kaibigan niyo. Emma, shall we? Go. Okay, guys. Click the plus sign. Na? Click the plus sign po. Hi, Mr. Cool. Shall we? Hello. Kuya, kamyog. Pamute nga, ne. Hi, Kuya Wendell, shall we? Hi, Kuya Edgar. Guys, Kido, kaibiganin mo si host. Unahan mo ako, i-click mo yun, oh, yung nasa taas. Amazing! Yan, thank you, Kido. Amazing po, Poy, Shawi po. Akyat ka, dali. Ayan, guys, kaibiganin nyo, click the plus sign, guys, yung mga nandyan. Sa taas, magkaibigan kayo dyan, guys. Pag may nakikita kayong plus sign dyan, pindutin nyo lang. Amazing po, Poy, akyat ka, dali. Guys, kaibiganin niya si Vegeta, guys. Guys, wag kayong magpilian ng kakaibiganin. Kaibiganin niyo talaga isa. Amazing, Popoy. Thank you. Thank you, Rold. Akyat ka rin. Stop for a minute and time. Kali! Shall we, Kali?
Everybody look to the left. Everybody look to the right. We'll play tonight. Wait, I will just share the link. Guys, tut lang ah. Teka lang. Oh, sino yung nahulog? Hey, Daryl, nahulog ka. Teka lang. Naisipon ako. Ano ba yan? Alay pa kasi yung aking mga kasama. Chris Barro! Good morning. Good afternoon po, Sir Chris Barro. Pusang ligaw, hello, shall we? Hi, hello po. Guys, mag-ano kayo guys? Kaibiganin niyo yung isa't isa dyan sa taas. Huwag kayong mamili ng kakaibiganin. Ayan, kung may nakikita pa kayong plus sign, i-click nyo na yan guys. Zero, mawala ba kayong pang-attendance guys? May pang-puso ba kayo dyan? Zero, unahan mo talaga ako. Ay, naunahan niya na pala ako. Hello po. Magandang gabi. Yes, sige po. Bakit ka? Teka lang. Thank you, Boss Dex. Guys, ayan, click the plus sign, guys. Wala yung ano ko ba? Stop for a minute and time. Good evening din po, Kuya Pusong Ligaw. Guys, kaibiganin nyo si Jerry. Kung hindi nyo pa siya kaibigan, kaibiganin nyo na po. Yan, mag-share kayo ng live, guys. Come on. Para maging kaibigan din namin yung mga kaibigan nyo. Ayan guys, balikan nyo po yung kumakaibigan sa inyo ha. I-click nyo lang po yung mga blue coins nyo dyan. Nandyan po yung listahan ng mga taong kumaibigan sa inyo. Ayan. I-click nyo lang po yung mga red na check po dyan. Always, your fave Angela, Ren, sakyat kayo. Dali, request. Always, unahan mo talaga kami, always. Always, lagi mong unahan yung host. Unahan mo ako, tapos kaibiganin mo yung mga katabi mo dyan. Ay, mag-power beat kayo guys, dali. Thank you, Jerry. Hi, Easy Boy. Green yung puso mo. Thank you sa nagkaibigan sa akin. Request ka lang po ah. Always, kaibiganin mo na ako, dali. Yan, thank you always. Guys, balikan nyo po yung kumakaibigan sa inyo ha. May kita nyo naman po yan dyan eh. Dapat may mga plus sign kayong makikita. Tubigan niya? Nandiyan? Palabas. Ay, nandun sa may aquarium. Ayan guys, dali. Shall we? Tap tap. Double tap kayo guys, double tap. Ayan, shoutout sa 14 viewers. Mag-request lang po yung mga gustong umakyat. Ayan, unahan yung nasa taas guys para pag naka 20 blue coins sila, kayo naman po yung next na makakaakyat. Ayan, power dot lang guys. Tap the screen, ipindutin nyo lang ng maraming beses yung mukha ko guys para maano nyo. Hi Kuya Vernon! Shawi po! Ayan guys, thank you po sa puso. Sa mga may pang puso katulad nun ng ginawa ni Kuya Vernon guys, ayan, i-click nyo lang yung orange na puso dun sa taas, diba? May Miss Micah, tas may kita kayong orange na puso, i-click nyo lang po yun, tas may lalabas na, send heart me. Ayan, power get it guys. Yung mga nandyan sa baba, mag-antay lang kayo guys.
Kasi pag naka 20 sila, pwede na po kayo naman po yung next na aakyat. Yan, power dut lang guys and share the live. Ayan. Thank you Kuya Jerry sa pagdut-dut ng ating screen. Everyone, magdut-dut kayo guys. Zeb0, Pusong Ligaw, Kido, Always, Chris, Kuya Dar, yan. Double tap the screen guys para dumami pa yung viewers natin. Pagalawin lang yung mga blue coins dyan. Kuya Vernon, thank you po sa pagdut-dut and pagstay. Ayan. Double tap the screen lang guys. Share the live kayo guys. Mag-share the live kayo. Share nyo sa mga active nyong kaibigan dyan. I-share nyo yung live natin. Thank you, Chris. Thank you for sharing. Yan, everyone. Mag-share kayo guys. Dali. Eto, sa walang puso, maglalagay ako ng ano guys, ng treasure. Tapos, sino nahulog? Kido, nahulog ka? Maglalagay ako ng treasure, tapos kunin nyo po, para makapagpuso kayo guys. Ayan. Sino ba yung wala dyan? Si Always, tsaka si, Kuya Jerry. Kuha kayo dito guys, kunin nyo yan. Tapos, i-click nyo yung orange na puso dun sa tabi ng pangalan ko, guys. Ayun. Yung Miss Micah, tapos may kita kayo orange na puso. Renz, sakit ka, Renz. Yan, power dut-dut lang, guys. Request lang po sa gustong umakyat. Dali. Hi, Ate V. Shall we? Ayan. Ay, Kuya Edgar. Request kayo guys kung gusto nyo maka-up. Tapos kunin nyo yung TV sa wala pang attendance guys. Ayan, kunin nyo yan. Para po, makapag-attendance kayo guys. Ayan. Dali, kunin nyo. Go guys. Kunin nyo na po. Ayan. I-attendance nyo na yan kay host. John Mark. Tsaka si Princess. Attendance na kayo guys. Hi Princess, Howie. Guys, attendance na guys. Click nyo na yung orange na puso. Dali. Princess, unahan mo ako. Kaibiganin mo ako, Princess. Yan, Kuya Dar. Kaditin na. Thank you so much, Kuya Dar. Permission po. Love, love. Ayan. Preston Mark, Shawi, Jo, thank you sa pagkaibigan. Thank you, Princess. So, next time na ako, sorry. Sige po, go lang po. Guys, click the plus sign, guys. Click na lang po yung mga Thank you din po, Kuya Dar, sa always support. Guys, si Preston Mark, guys, click the plus sign kay Preston Mark. Ayan, power dut tayo guys. Share the live. Ayan, click the plus sign. Thank you guys. Double tap the screen lang po. Double tap. At sa wala pang attendance. At mag-attendance kayo ha. Kunin nyo lang to. Ayan, kunin nyo po yan. Nakapag-attendance na si Pusong Ligaw, no? Kuya Jerry, kuha ka dyan, no? Preston Mark, tsaka si Kuya Chris, pwede po kayong kumuha dyan, no? Tsaka si Always, si Zab0. Kunin nyo yung TV, guys. I-click nyo kapag nag-open para po makapag-attendance kayo, guys. Power dut lang tayo, guys. Ayan, baka meron kayong ganito, guys, oh. Ayan, nakapin. Just click send. Yan, naka-flash goal siya, guys. Ayan, double tap lang, guys. Sa mga wala pang attendance dyan. Sa mga nasa baba, guys, unahan nyo yung nasa taas para makaakyat kayo.
Mag-share the live kayo guys. Ayan. Ayan na, mag-open na po. Yung mga wala pang attendance, kuha kayo. Dali guys. Ayan. Si Pusong Ligaw na naman. Tsaka si Princess. Bakit nyo kinukuha? Dapat sa wala pang attendance. Di nyo binigay kay Preston. Okay na, yan nyo na. Double tap lang guys, double tap kayo. Dali. Mamaya na lang Preston. Hi Forger, shall we? Gigi. Yun, meron naman pala Preston eh. Thank you. Hi Ma'am Liza. Evening. Double tap the screen guys and mag-request po sa mga gustong umakyat. Thank you, Pusong Ligaw. Binalik niyo din. Ayan guys, dali, double tap, mag-request lang sa mga gustong umakyat. Ayan, Kuya Zab Zero, permission po, thank you so much. Ayan, dali, request kayo guys. Sa mga bago natin, dali guys. Ay, Ma'am Melanie, ayan, kaibiganin si Ma'am Melanie guys. Ayan, that last time. Hello po, Ma'am Melanie. Kaibiganin mo ako, Ma'am Melanie. Unahan mo na po ako. Ayun, nahulog. Sino yung nahulog? Yan. Thank you, Ma'am Melanie. Guys, click the plus sign. Share the live tayo, guys. Let's go. Yung mga may pag-attendance lang, mag-attendance na kayo, guys. Ayan. Ito po, oh. I-click nyo lang. Click send lang, guys. Hi, John Ray. Shall we? Guys, click the plus sign po sa mga nandito sa panel box natin. Hi, Yuan Love. Shall we? Thank you, John Ray, sa pagkaibigan. Hi, Ma'am Yuan. Ayan, guys. Guys, baka may pang-attendance kayo, ha? Just click the, oh, sino na naman yung nahulog? Preston, nahulog ka, Preston. January, akit ka, January, dali. Ay, Ma'am Yas. Guys, dali. Hi, Christy Sumang. Guys, click the plus sign lang po, dali. Thank you, Ma'am Yas. Team Cheers. Double tap the screen tayo, guys. Sa mga may pang puso dyan, guys. I-click nyo lamang po yung orange na puso sa tabi ng pangalan tayo, guys. Sa mga... Teka, pamute mo na, January. I-click nyo lamang po yung orange na puso sa tabi ng January, pamute. Yan, guys. Dali, double tap the screen tayo. I-share nyo yung live natin sa mga active nyong kaibigan dyan. Thank you, Ma'am Liza. Ayun guys, kaya niyo si Ma'am Liza guys. Ayun, nakapagpuso siya. Kung may pang puso kayo dyan guys, ayan, pindutin nyo lang yung orange na puso doon sa tabi ng pangalan ko. Ayan, power dot tayo guys. Medyo marami naman. Jerry, hindi yan. Ay, hindi, nakapagpuso ka na pala. Okay na pala. Sorry na. Yun guys, double tap the screen guys. Kaibiganin nyo na sa panel box. I-click lang po yung mga plus sign. Yan, click the plus sign guys. May makita kayo dyan kung hindi nyo pa po sila kaibigan. Yan, power dot lang guys. I-share nyo yung live natin guys or i-repost nyo guys para dumaan sa FYP. Thank you, January. Ayan, double tap the screen lang. Teka nga, magpapaano nga ako. Hi, Ate Tox! Good evening, Ate Tox! Yung second account po dito na, nagagala pala. Double tap the screen, guys. Dali, marami naman kayo dyan, pero yung dot-dot natin ang kukonti. Ilaban nyo yan. Diba, precious! Thank you for visiting. Guys, double tap guys. Thank you, Ate Tok. Let's go. Yan, power dutut guys. Dapat nakikita ko lahat ng pangalan nyo nagdudutut yan.
Yan. Double tap, guys. Double tap. Si Baro. Ay, Baro tuloy. Baro for sharing. Yan, guys. Mag-share kayo ng live, guys. Dali. Hi, Antonia. Shawi. Ayan, guys. Double tap the screen, guys. Share the live. Let's go, guys. Ayan, sa mga wala pang attendance dyan, guys. Mag-attendance na kayo. Teka lang, wala akong panty. Piso. Thank you, Antonia. Ayan, paggagawa niyo yung piso dyan. Go, guys. Double tap, guys. Let's go, let's go. Ayan, sa mga may pang-attendance dyan, guys, huwag kalimutan mag-attendance. Hi, Ate Ma. Good evening. Fujima. Hello, Kuya Ronel. Shawi, guys. Thank you, John Ray. Thank you, Ate Ma, sa puso. Ayan, guys. Power dut-dut, guys. Dali. 10K pa lang dut-dut natin. Kanina, madami kayo. Good evening, Ate Mau. Ayan, may piso dyan. Kunin ka na, dali. Yung wala pang puso. Kuya Chris, kunin mo na yan. Bahala ka. Ma'am Melanie, kunin mo na yan. Sige, Ate Mau. Go po. Gala well sa mga live. Ayan, dali, kuni. Fujima. Ayan, kaibiganin mo ako, Fujima. Tapos pumuso ka na. Yan, thank you, Ate Mau. Ayan, guys, sa mga wala pang attendance. Ayan. Ayan po, guys. Kuha kayo dyan. Fujima, yung piso, wag mo na itakbo. Sabi ka naman, kaibiganin mo ako, tapos pusuan mo na rin ako. Yan, thank you po, Jima. Ayan, dali. Thank you, Kuya Chris Barro. Permission po, graduate ka na po. Hi! Pujima, akyat ka, dali. Hindi ko sure. Paano malalaman, Ma'am Yas? Kuya Jerry, permission. Thank you so much. Siguro, Ma'am Yas, kay may nadagdag man na isa eh. May nadagdag na, ay Boss Aljen, Shawi, may nadagdag kanina. Kasi kahapon nag-13 na lang. Parang nawala ata yung ano. Tapos kaninang umaga, nagbalik sa 14. Baka nag-auto na, Ma'am Yas. Thank you po, Ma'am Yas. Guys, sa 19 viewers, thank you, Boss Aljen. Sa puso. Sa 19 viewers natin dyan, guys, ayan, kuha kayo dito para makapag-attendance kayo. Ryan Kate, kuha ka dyan, ha? Fujima, kinaibigan mo na ako. Thank you. Thank you, Boss Aljen. Ayan, double tap the screen, guys. Kaibiganin yung mga nasa taas. Mag-request kayo kung gusto nyo umakyat. Ayan, Ma'am Melanie, kuha kayo dyan sa TV po, oh. Kuha ka po dyan para... Excuse me, para makapuso po kayo. Kuha lang kayo dyan, guys, oh. Kikita nyo to, pag nag-open siya, pag natapos yung countdown, kuha kayo dyan para makapag-attendance kayo. Baka walang attendance dyan. Mag-share kayo ng live, guys. Power dut-dut ulit tayo, guys. Dali, para dumami yung viewers natin. Hi, babe! Power po. Thank you for joining. Click the plus sign, guys. Kung may nakikita pa kayong mga plus sign sa katabi nyo, i-click nyo lang, guys. Nature! Wow, welcome back, Nature. Hi, Mikey. Sige, Jen. Thank you, Jen. Love. Ingat palagi. Bye-bye, Jen. Ayan, guys. Dali, request kayo. Hi, Sining. Thank you, Nature. Hi, Sining. Guys, kaibiganin nyo si Sining, guys. Ayan, guys, sa mga wala pang attendance, just click send. Pag nakakuha kayo dito sa TV, guys, oh, click send nyo lang yung attendance natin. Ayan, open na, guys. Ala, 5 lang pala yun.
5 viewers lang pala makakakuha dun. Thank you po! Co-founder John Ray. Ayun guys, na nakakuha guys. Na wala pang attendance, mag-attendance na guys. Ayan, thank you for sharing guys. Power dot to tayo guys para dumami pa ang ating mga viewers. And huwag kalimutan, i-click yung mga plus sign na ng mga nandito sa taas. Ako nga rin. Sige lang po. Pag nag-20. Yan guys, para maka-click kayo guys. Ayan. Kaibiganin nyo muna yung nasa taas para kayo naman po yung next na akit. Thank you so much po, permission. Love, love. Ayan, co-founder, akyat ka po. Thank you, John Ray, sa roses. Guys, kaibiganin nyo si co-founder John Ray, guys. Ayan, click the plus sign po sa kanyang tabi, sa tabi ng kanyang pangalan. Okay, Jeff, sorry. Thank you, Ate Tak, sa pagbutbut. Double tap lang, guys. Teka lang. 5 viewers lang kasi yun, hindi ko alam. Binagalang ko tuloy, kala ko 20 viewers yun. Hindi nga eh. Kasi kala ko nga, pinagbibigyan ko nga yung mga ano para maka-attendance. Power dot guys! Let's go! Ayan, share the live tayo. Mag-repost kayo guys para dumaan tayo sa FYP ng mga kaibigan nyo guys. Repost the live guys. Thank you po, Jima. Ayan, double tap the screen guys. Thank you po sa pagdut-dut. I need you like water. Thank you po guys sa nagpa-power dut-dut ng ating live. Preston Mark, akit ka ba? Sige. Pusong ligaw. Thank you. Permission po. Hi, Teacher May. Shawi. Guys, kaibiganin si Preston Mark. Sa mga hindi pa siya kaibigan, ayan, may kita kayong plus sign dyan. I-click nyo lang. Guys, sa mga bagong pasok dyan, thank you, Ate Tox. Love, love po. Sa mga bagong pasok, mag-request lang yung mga gustong umakyat. Thank you, Ate Tox. Thank you din, Pusong Ligaw. Visit lang kayo guys, kaya araw-araw man ako nagla-live para makarami kayo ng kaibigan. Punta lang kayo sa live ko. Hi, Cutie Ali, Shawi. No! Ano yun? Hi, Joy Merl, Shawi guys. Daw, ay. O, diba? Cute.